Pasal apa penting menghidupkan hati? Sebab hidup hati itu ialah punca hidup diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang yang hatinya mati, walaupun dia hidup, tapi hidupnya tidak ada makna pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Tujuan zikrullah ialah untuk menghidupkan hati. Umpama hidup hati dengan zikrullah ialah seperti hidup pokok dengan sebab air. Jadi kalau tak ada air, pokok akan mati. Begitulah hati kita, dia akan mati tanpa zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian barulah Imam Nawawi sebut wa yakunu bil lisan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zikir itu ialah dengan lidah. Baik. Zikir dengan lidah ni sebenarnya dia didahulukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun jadi perkara yang diutamakan. Sebab diutamakan kerana susah untuk kita nak berzikir dengan hati kalau kita tidak mulakan zikir dengan lidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu bila mana kita nak semayang, kita kena kata usalli fardhu subhi rak'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Boleh tak terus kita niat Allahu akbar saja aku semayang fardhu subuh 2 rakaat ikut imam kerana Allah Taala? Boleh. Tapi susah. Jadi dia kena kata usalli ni saja aku semayang fardhu subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Jadi hak kita kata tu, hak tu bagi masuk dalam hati. Jadi subhanallah, maka sebab itu latihan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, latihan nak bagi hati hidup dengan zikrullah ialah dimulakan dengan latihan zikrullah dengan hati, dengan lidah dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mula-mula kita biasakan, kita berlatih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berlatih berzikrullah dengan lidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu lama-lama insya-Allah bila lidah dah terbiasa sebut, maka di hati kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, maknanya zikir ni kadang-kadang dengan hati, kadang-kadang dengan lidah. Qala wal afdalu minhu, hak mana lebih baik? Ma kana bil qalbi wal lisani jami'an, iaitu zikir dengan lidah dan hati sekali. Bila mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mulut kita menyebut nama Allah, hati kita pun ingat pada Allah. Contoh, kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut kata subhanallah, di hati kata maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi mulut kata alhamdulillah, hati kata segala puji bagi Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi di mulut kata Allahu akbar, di hati kata Allah maha besar, Allah maha agung. Bila kita semayang, kita kata subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha hebat. Subhana rabbil ala wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Jadi maknanya mulut kita kata, hati kita ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa in iqtasara ala ahadihima fal qalbu afdalu. Tapi kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita nak buat satu ya. Yang pertama dengan lidah saja. Yang kedua dengan lidah saja. Yang pertama dengan hati saja, yang kedua dengan lidah saja. Lepas tu yang paling afdal dua-dua sekali. Kalau nak ambil salah satu ya. Nak ambil hak hati ke ataupun nak ambil hak zikir dengan lidah.
Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fal qalbu afdalu, zikir dengan hati itulah yang lebih afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikir dengan hati itulah yang lebih afdal.